Bulalas, Pampanga, oreni ring mga paliyang pamahapanahong istorya at adna kaya kayo ning puwersang apanaligan king katutuan ang pambalansing impormasyon. Deng balitang may kalap ngayon Lunes, July 14, 2014. Ako po'y Ivy Santos, ining News Force Pampanga. Balawos pa rin ni pamagapela daring artelano at residente ni Main Peace King San Fernando king pamagdemolish daring karelang tanamang pong bale kapamilatan ng court order ning mikibandi kanu king Gabon. Buwelta daring residente at tinla naman kanong tatal ng deti at titulo ang pong resibong papakit akarelaying mesabing Gabon. Para king buong detalye ay ni Paulo Marcelo. Sumangit ding court order papalad ning demolition team kareng Pibanjan king Purok 8 Barangay Maimpis Ciudad San Fernando balaos pa mo rin ning pamagapela dareng hortelano apektado keti. Pagibat dareng hortelano keti malwatno kanong makatuknang at mananaman keti at atinla mo rin kanong titulong Gabon para kareng baleng telakadda. Kaya ni kumakatok ng hortelano sa 60 anyos na ako. Kompleto kaya papel. Ako may mayad kong release certificate of mortgage. Nyay taring Gabon ko pagobran sa uling matuwa na ako. Pelagyo ko rin anak ko. O nengeno man may tinagketi ring may atasang magdemolish kareng bale at tatala naman kanong court order. Agpanggang Sheriff Angelito Domingo, tutugila kanureti kayang utos sa Mibia kaya. Naman na operate ingka ko mong implement imong kautusanan ning husgado. Metong attorney Leonor Malyari kanu ingyaning mikabandi king Gabon king Maimpis, amen ikwa kanong court order para king pamanyirang bale at pamagpalipat kareng makatuknang king mesabing barangay. Bulalas da naman ring aliwang mikibale, ela kanumidi ng kopya ng report IT at alalang pilipatang masalese reti para karela at kareng tanamda. Wala naman po kaming notice na magdidemolish sila. Bigla na lang pong dumating nung Martes ng hapon yung mga security dyan po. Tapos po, Miyerkules ang umaga, pagising ko po, puno na po yan ng napakaraming isang batalyon na mga sundalo, polis, ganun, SWAT. Menigdo na laring barikada ring gwardya keti at magbawal ng papalub ka rin taong alang ID at alang bale. Pangap kapandalarin rin taong dadalan at bawal na kanong papalub baril at mga taramabage. Welta na pang Domingo, medina no kanong gustong oras ring mamalen bang maglipat at magsadya para king demolition at mamianem ang kanong sauping mikibandi para king resettlement na ring Milako bale keti. Totoo na hanggang ngayon ititinang ko pang oras para magbakit la. Nung tutusin mo, dapat na dinimolish kunungan din. Pero lawen mo, nung kakakit yung makademolish mo, paderla pa, rembaleli la pa. Ditinang ko pa sabat pampanahon para mag-voluntary bakit ang pong demolish ka rin. Kaya dabay tati lang paginabangnan kareng yero da, kareng pasbulda. Oning bulalas daring hortelano, ela kano dapat lumikas reti dikil kayang pamambayad da king Gabon at tatalnandang titulo para keti. Kang tatam ko, bayaran kaya pang makanyan yung batas ng agrarya na yan. Napamaglokohan do rin tao. Singilan dala po at nang kali paburen dala. Nyaya ko, makonsensya ako sana. Di kayong gagawa kayong harassment ay ni. Samantala may reklamo naman kanong physical at verbal harassment diyang miayaliwang mamalen at tinakot at penasakit da kanurang miyembro ning demolition team keti ang makwa pa kanong video abinyeda reti kayong news team. Ako po'y Paulo Marcelo para king News Force Pampanga, balitang tutuging balen, susuyo.